तो फ्रेंड्स ब्लॉग के सेकंड पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग ऋषिकेश आए थे और हम लोगों ने 2 झूले भी देखे, गंगा जी में स्नान किया और जल लेके अब नीलकंठ पे जा रहे हैं। तो अब सीधा चलते हैं नीलकंठ की तरफ। ये देखो मेरे याद से तो लेट्स गो। फ्रेंड्स आगे चेकिंग हो रही है इसलिए मास्क लगा रखा है। एंट्री होगी, अब चलते हैं सीधा नीलकंठ पे। हेलो, इसको बहुत डर लगा। फ्रेंड्स ऊपर आ चुके हैं गाड़ी से, बहुत ही जल्दी आ गए हम। और अब चलते हैं सीधा मंदिर में, जल चढ़ाएंगे फिर खाना खाएंगे, भूख लगी बहुत जोर से। सो लेट्स गो, चलते हैं सीधा। नीलकंठ मंदिर पे पहुंच गए। देखो पीछे दिख नहीं रहा, वो लेकिन यहाँ पे नीलकंठ मंदिर है। अभी आगे से आपको दिखाता हूँ और फिर जाके जल चढ़ाएंगे। वीडियो बनाने देंगे होंगे अंदर। फ्रेंड जल चढ़ा दिया है और पीछे नीलकंठ मंदिर है। तो बाहर आ गए। क्या टाइम हो रहा है?
फ्रेंड्स, हम लोगों ने जल भी चढ़ा दिया और अब हम खाना भी खाने जाएंगे, लेकिन लोग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट भी ज़रूर करना। तो थैंक यू सो मच।